Hola a todos, bienvenidos. Hi everyone, welcome. Mm, Qué lindo verlos de nuevo. So nice to see you again. Bueno, Hmm? you wanna continue? You want me to continue? Well, lovely to see you. Bueno, qué lindo verlos. So we had some questions. Okay, we're just starting the recording. So we had some questions today. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas hoy día Yeah, and we feel very, very grateful for your questions y nos sentimos tan agradecidos por sus preguntas, because that's what excites us. porque eso es lo que nos emociona. Yeah, so please feel free to send in any questions. Así que siéntate libre de mandar cualquier pregunta. We're not going to necessarily answer questions on theory, No vamos a necesariamente responder preguntas de la teoría, but if there's anything practical, pero si hay algo práctico, then we're completely open for that. estamos abiertos para eso. Yeah, so yeah, thank you. Así que Ay, qué bien, gracias. gracias. Oh, you Sí. can write to us directly through Facebook or whatever, Nos pueden escribir directamente en Facebook o donde sea. and then we'll respond to them during the shows. Y vamos a responder a esas preguntas durante los shows. Yeah. So where do we want to start? Entonces, ¿dónde quieres comenzar? Pardon? Sure, Sylvia. Hoy tenemos a Silvia aquí en el Zoom. Okay, we have Sylvia here in the Zoom. Y Silvia nos envió esta pregunta. And Sylvia sent us this question. Hola, me encuentro motivada a preguntar. Hi, I feel motivated to ask. ¿Cómo experimentan la espontaneidad en su viaje? How did you experience the spontaneity during your trip? ¿Cómo se dejan fluir a lo espontáneo sin forzar situaciones? How do you allow yourself to spontaneity through situations? ¿Cómo se desapegan del hábito del autocontrol? How did you detach from the Habit? habit of control, Self-control. self-control? Para facilitar la espontaneidad. So you can facilitate spontaneity. ¿Hay algo práctico al respecto que nos puedan compartir? Is there something practical around that you can share with us? Muchas gracias. Yeah. Thank you so much. Thank you for that question. Gracias por esa pregunta. Yeah, we prayed on it last night, Sí, hemos orado anoche and I think for me, y siento que para mí, how you become spontaneous cómo te vuelves espontáneo is you just put healing first, es que simplemente pones la sanación adelante primero. because Jesus teaches that is the reason for time and space. Porque Jesús nos enseña que esa es la razón para el tiempo y el espacio. That is the right use of our time. Ese es el buen uso de nuestro tiempo. So when you put the healing first, Entonces, cuando pones la sanación primero, everything will naturally come in for that. todo naturalmente va a venir para eso. And then that's also how you let go of control, Y también esa es la manera como sueltas el control. because we don't actually know what our lessons are. Porque nosotros no sabemos cuáles son nuestras lecciones. You know, you don't know what needs to be healed within you. No sabes qué tiene que ser sanado dentro de ti. We think that we do, but we don't. Pensamos que sabemos, pero no sabemos. Yeah. And so in the prayer of show me the healing, Entonces, en la oración de muéstrame la sanación, show me what's in my unconscious mind, muéstrame que está en mi inconsciente, which means obviously out of awareness. que significa que no está en la conciencia. I'm not aware of it. No soy consciente de. So I need to be taken Entonces, tengo que ser tomado to show me that unconscious mind that I Para don't que- even know about. para que se me sea mostrado todo ese inconsciente que no sé. So in that, there's also excitement. Entonces, en eso también hay emoción. Yeah. And so we put the healing first, Entonces, ponemos la sanación primero and and then we need miracles. y luego necesitamos milagros. So we say, I need miracles every day. Entonces digo, necesito milagros todos los días. I want a miraculous life.
Quiero una vida milagrosa. And then those two together Entonces esos dos juntos create spontaneity. crean la espontaneidad. So I'm grateful because we really learned this on the trip. Pero estoy muy agradecido porque realmente esto hemos aprendido en el Yeah. viaje. And really, it's always show us what is the greater good Entonces siempre es como muéstranos cuál es el bien mayor for everyone and everything. para todos y todo. And then from that prayer, everything comes in. Y desde esa oración todo viene. Yeah. And so that's what we saw. Entonces eso es lo que vimos. When we met people, Cuando conocíamos a personas, they came to heal us. venían a sanarnos. They might have thought that we were coming for them, Pensaban que tal vez veníamos por ellos, but they were really coming to unwind us. pero en realidad era para sanarnos, para Yeah. deshacer. And so when we have that prayer, Entonces cuando tenemos esa oración, everything is completely set up from that. todo está completamente establecido para eso. Yeah. So then it becomes really, really effortless Entonces de ahí se convierte todo sin esfuerzo, because you're not planning anything. porque no estás planeando nada, You're not thinking about the next steps. no estás pensando para el siguiente paso, You're not now planning a form life. no estás planeando una vida en la forma, You're planning a healing life. estás planeando una vida de sanación. Yeah. And then everything will naturally unfold from that. Y desde eso todo naturalmente se va a desplegar. So in a way, for us, Entonces, de alguna manera para nosotros, like every step was completely and utterly given. cada paso ha sido dado. And maybe you want to read that, Anna, about the plan. Yeah. Y tal vez quisieras leer esto acerca del plan. Porque para mí siento que el enfoque más grande que teníamos Ken y yo Yes, because for me, the major focus that it was for Ken and for myself, era poner al Espíritu Santo, a Dios primero. it was to put the Holy Spirit and God first. Nuestra mente estaba muy presente. Our mind was so present. No estábamos pensando a dónde íbamos a ir mañana, We were not thinking of where we are supposed to go tomorrow o el próximo mes, or next month o en 2 meses. or in 2 months. No teníamos ni idea. We had no idea. Pero nuestra mente estaba totalmente absorbida en esa presencia, en esa confianza presente. But our mind was fully in that presence, in that completely presence. Y a partir de eso, como que todo lo demás se daba. And from that, everything just unfolded. Y esta frase que encontré en el curso, And this phrase that I found in the course, What is it? um, Oh, yeah. I want to read this sentence. You want to read this one? Sí. Yep. Esta es de la lección 135. this is from the lesson 135, Yep. Es el párrafo 22. is paragraph 22. Y dice en la segunda oración. ¿Quién puede leer en inglés? So Ken is gonna read it in English. Okay. Do I start? Or? If you can go after me, just this sentence, that's it. Yep. Just the first one. Yep. Hoy recibiremos en lugar de planear, de manera que podamos dar en vez de organizar. Today we will receive instead of plan, that we may give instead of organize. Solo esta oración me tocó muchísimo. Only this line touched me really deeply. Hoy recibiremos en lugar de planear. Today we will receive instead of plan. Es como estaremos con nuestra mente abierta para recibir aquellos planes que el Espíritu Santo tiene para nosotros. It is like we're gonna stay with this mind open to allow those plans that the Spirit has for us. En lugar de tratar de planear, Instead of try planning, de manera que podamos dar en vez de organizar.
that we may give instead of organize, para que realmente podamos usar todo como una oportunidad para dar de nuestro corazón. so we can actually use every opportunity to give from ourselves. ¿Ves cómo es como revertirlo todo? Can you see how this is like to reverse everything? Como en lugar de yo estar ahí tratando de organizar y planear, It is like instead of me trying to planning and organize, hay como un paso hacia atrás. there is like a step back. Hay un paso hacia atrás en confianza, There is like a step back into trust que lo que sea que tengamos que hacer that anything we need to do va a ser dado. is going to be given. Y lo que me encanta es que después continúa. And what I love it does is that he continues. Yep. Yep. Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. If there are plans to make, you will be told of them. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios, They may not be the plans you thought were needed, nor indeed the answer to the problems which you thought confronted you. Yeah. ni las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte. But they are answers to another kind of question which remains unanswered, yet in need of answering until the answer comes to you at last. Mas son las respuestas a otro tipo de pregunta, la cual sigue aún sin contestar, si bien necesita ser contestada, hasta que por fin te llegue la respuesta. Did I read it all? Yeah, you did. Sí, es eso. Es como que el Espíritu Santo era el que daba los planes. Yeah, that's it. It's like the Holy Spirit was the one who was giving the plans. Y en eso siento que no teníamos ni idea cómo iba a ser cada día. And in that, I think we were not having any idea of how the days will unfold. En la mañana tal vez estábamos en esa oración In the morning, probably we were in that prayer de muéstranos cómo podemos servir hoy, that please show us how can we serve today? a dónde quieres que vayamos, Where do you want us to go? qué quieres que digamos y a quién. What do you want us to say and to whom? Pero en esa oración recibes. Yeah, well, I have an example of that. Sí, tengo un ejemplo de eso. So we were at one house. Entonces estábamos en una casa, It was actually an eco village. fue en un Eco? pueblo ecológico Yeah. And we met them completely spontaneous. y nos encontramos completamente espontáneamente. The guy was not into a course in miracles, El muchacho no estaba en un curso de milagros, but he came to a talk of ours, pero vino a hablarnos and we had nowhere to stay y no after this day. teníamos dónde estar después de este día. And we did the sharing. Entonces le compartimos And he said, "Oh my God, I felt Jesus behind you two as you were talking." y dijo, ay Dios, yo sentía a Jesús detrás de ustedes mientras hablaban. And he felt all of this light. Y él sintió toda esta luz. And he said, "I would like to invite you to come and stay with me. Los quisiera invitar a que se queden conmigo. I'd like you to meet my family." Me gustaría que conozcan a mi familia. So we said, "Sure." Y nosotros dijimos, seguro. And then his wife was going through a lot of emotion. Y su esposa estaba yendo a través de muchas emociones. And he had a lot of emotions. Y él también tenía muchas emociones. Yeah. And so it was like this, like all of a sudden we land in this place Entonces, de la nada, todos hemos aterrizado en este lugar where it's just perfect for sharing our hearts. donde fue perfecto para compartir nuestro corazón. Yeah. And so that started to happen. Entonces, eso empezó a pasar. And then the wife said, "Oh my God, I love what you're doing. This is incredible." Y su mujer dijo, me encanta lo que están haciendo, es increíble. So they said, "We want to put on a gathering for you." Queremos hacer un encuentro para ustedes.
We said, sure. Nosotros seguro. So they end up putting on a gathering for us. Entonces terminaron poniendo un reencuentro para nosotros. We sit out on this veranda, Nos sentamos en esta vereda, un balcony, balcón. yeah, overlooking this beautiful countryside. Estábamos viendo toda esta vista Yeah. All del these lugar. people come. Toda esta gente vino. We do the gathering, Hicimos el encuentro and we'd been there for several days. y estuvimos ahí por algunos días. And the children were quite reserved, quite quiet with us. Y los niños eran un poco reservados, un poco But you could callados see con that they were nosotros. completely curious and listening to everything we were saying. Pero podías ver que estaban completamente curiosos acerca de todo lo que estábamos diciendo. And then on the last day, like they really opened up and started Yeah. sharing. Y el último día se abrieron completamente y empezaron a compartir. Yeah. And so we'd made some friends within the area, Entonces hicimos algunos amigos dentro del área and we were actually leaving. y estábamos yéndonos So we had no plan of how to do all this. y no teníamos ningún plan acerca de esto. This friend says, you can come to my house. Y un amigo dice, ¿puedes venir a mi casa? We get taken to his house. Entonces nos llevan a su casa. He says, I will take you to the bus stop. Yo los llevaré a la parada de buses. All completely planned without us finding out anything. Todo ya estaba planeado sin que Thank nosotros you. sepamos nada. Y nosotros, Yeah. gracias. And he says, and before you go, I want to take you out for lunch. Y nos dice, antes de que se vayan, los quiero llevar para a comer. You can put all your stuff in our house and then we're going to go out for lunch. Pueden poner todas sus cosas en nuestra casa y de ahí nos vamos para comer. I said, wonderful. Y dije, increíble. So he says, I want to take you to this place. Y nos dijo, les quiero llevar a este lugar We have a lovely meal. donde había una comida increíble. It was very deep, actually. There was a lot of healing happening. Era muy between the school. profundo, había mucha sanación. I can't remember what it was, but I remember I cried in the No me acuerdo qué estaba pasando, pero me acuerdo que I'm lloré. crying in the restaurant. Estoy llorando en el change. restaurante. And there's this woman. Y había esta Um, mujer. She is about 3 tables away from us. Está como a 3 mesas de nosotros. And she's sitting there. She's all dressed in white. Ella está sentada allí, está vestida completamente de blanco. She's an older lady. Es una mujer mayor. She's like what? She's probably late 70s, 80s. Yeah, without a doubt. Estaba como que al final de sus 70. And she's literally staring over at us. Y literalmente nos está mirando. And I'm like crying. I'm completely broken. Y yo estoy llorando, estoy completamente roto. And I'm thinking, what's she looking at? Y yo estaba diciendo, ¿por qué nos mira? And so with that, then her friend comes in. Entonces su amiga viene, He's all dressed in white. él está todo de blanco, And they sit down, they begin to talk. I think it was her Entonces- son, wasn't it? se sientan y empiezan a hablar. I don't know, maybe. I think it don't was. know. I think it was her son. It was her son that walked in. Creo que era su hijo. And they start looking over at us, yeah? Entonces starts nos looking at miraban, él también nos miraba. And then with that, we don't bear in mind, we don't know this area at all. Pero con eso no sabemos el área, no conocemos. A friend of ours walks in to this restaurant Un amigo de nosotros entra al restaurante and goes, hey. y dice, hey. Yeah, and we're like, hello. Y nosotros estamos como, hola, They're like, what are you doing here? ¿qué hacen aquí? So they come over, we have hugs. Entonces vienen, tenemos abrazos, We start talking a little bit. empezamos a hablar un poco And then they turn round y después ellos se dan la vuelta and they face the 2 in white. y se dan a la vuelta hacia los que están en blanco And that's their friends. y son sus amigos And they go, hey. y van como, hola. So they go over to them Entonces van hacia ellos and they have their hugs. y tienen sus abrazos And then the 2 in white, y los que están en blanco they say, we want to meet them 2 over there. les dicen, queremos conocer a los que están ahí. So our friends say, is it okay if they come over? Y nuestro amigo dice, ¿está bien si me acerco? Sure, come Nosotros, over. sí, ven. And the lady comes over, maybe you can share. Y luego la mujer viene, tal vez tú puedes compartir. The lady said, I don't know what it was,
La mujer dice, no sé lo que fue. I couldn't stop looking at you. No podía dejar de mirarlos. I could feel such a presence over here Sentía una presencia ahí that I was completely drawn to it. que me sentía tan atraída. And she only spoke Spanish. Y ella solamente hablaba español. And so she sat next to Anna. Entonces sentó al lado de And Ana then maybe you want to share from here. y bueno, de ahí puedes compartir. Sí, fue tan, tan, tan lindo. Yeah, it was so, so beautiful Porque ella se acercó con tanto amor because she came to us with much love, with a lot of love. y se sentó y me agarra la mano And she sat there and she took my hand y me dice, me mira a los ojos and she saw into my eyes y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? and she said to me, "Can I ask you a question?" Dije, claro, adelante. And I said, "Of course, go ahead." Yo practico un curso de milagros también. And she said, "I also practice a course in miracles." This though, did you? Eh, She didn't know that we did the Course in Miracles. she didn't know that. No, but because she, they yeah, had in the told them beginning. the Yeah, beginning, she didn't know. no. Sí. La señora no sabía que nosotros practicábamos el curso hasta que llegó la amiga y le dijo. She didn't know that we were practicing the course until this friend came and said that to her. Pero básicamente cuando la señora llegó, But basically, when this woman came, me tomó de la mano she took my hand y me dice, ¿quién es el Espíritu Santo? and she said to me, "Who is the Holy Spirit?" O para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Or for you, who is the Holy Spirit? Y en ese momento lo primero que salió de mi boca fue, And in that moment, the first thing that came out of my mouth, Él es el Consolador, it was, "He is the counselor, Comforter. comforter." Sí. Y con eso se le llenan sus ojitos de lágrimas. And in that moment, his eyes All right. Tear up. tear up. Ujú. Dice, eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. And she said, "That was exactly what I needed to hear." Y le dije un poquito más, And I said a little bit more, pero sus ojitos estaban radiantes. but her eyes were shining Y mi corazón totalmente abierto. and my heart was fully opened. Fue como una explosión de amor. It was like a love explosion, Y fue totalmente inesperado. and it was completely unexpected. Ella como, gracias, gracias, gracias. She was like, "Thank you, thank you, thank you." Y fue la respuesta a toda la oración que estábamos teniendo. And it was the answer to the prayer that we were doing. Sí. Yeah, it was just to open up our hearts, really. Sí, realmente era simplemente para abrir nuestros corazones. And then the two people in white Y luego las dos personas en blanco said, "How long are you staying? nos preguntaron, ¿cuánto tiempo se quedan? We want you to come and stay with us." Queremos que se queden con nosotros. So this is literally, we've had a 10-minute conversation with them. Y literalmente tuvimos una conversación de 10 minutos. They don't even know that we're traveling either. We're not even mentioning anything. Ni siquiera sabían que estábamos viajando, no hemos mencionado nada. Do you want to come and stay with us? ¿Quieren quedarse con nosotros? He said, I'm doing up that. He said, we have a temple. Y nos dijeron, tenemos un Monastery. templo, un monasterio. Yeah, but it's a monastery. Yeah, it's a like a retreat center. Es como un centro de retiros. And he said, it's a bit noisy at the moment because I've got some work being done. Hay un poco de bulla porque hay un trabajo que se está haciendo. But once the work's done, you can come and stay for as long as you like. Pero una vez se termine todo ese trabajo, pueden quedarse todo el tiempo que quieran. And we said, well, thank you for the offer, but we're actually moving on today. Y les dije, gracias por ofrecer eso, pero nos estamos moviendo hoy. But this is just showing the spontaneous experiences that can come. Pero eso nos muestra la espontaneidad de esas experiencias que pueden venir. And really, they're all only to open up your heart. Y solamente son para abrirnos el corazón. Yeah, it was like just the other day I went out.
es como la anterior vez yo salí and then this friend had me in their mind. y luego esta amiga me tenía en su mente And then the next minute I walk around the corner and they see me. y después en la esquina me ve And they say, oh, I knew I was going to see you today. y me dice, ay, sabía que te iba a ver hoy. And they had all of this emotion coming up. Y tenían toda esta emoción que estaba And they surgiendo. said, will you sit with me? ¿Te sentarías conmigo? I said, sure. And we sat and they poured out their heart. Y le dije, seguro, y ahí como And it was so touching. mostraron todo su corazón y fue conmovedor. And the same again, we actually held hands. Y luego nos agarramos de la mano Yeah. And it was just another lesson for me y fue otra lección para mí to open up my heart, de abrir mi corazón, to give the love that I've received. de dar el amor que recibo. And so when we want that from all of our experiences, Entonces, cuando queremos de todas nuestras experiencias, that's what will come. eso es lo que va a venir. So we don't need special circumstances at all. Entonces, no necesitamos circunstancias especiales. When our prayer is so strong, Cuando nuestra oración es tan fuerte, everything naturally comes to you todo naturalmente viene to really open your heart. para abrirte tu corazón. Yeah. And not one day is the same. No. Ningún Y día. ningún día es igual. Ah, Perdón, es que hablo en inglés. Sorry, I spoke in Spanish. In English. Sí, todos los días son como dados por el Espíritu Santo. Yeah, every day is like the Holy Spirit is giving it to us. Incluso aunque hayan cosas que tienen que ser ese día. Even if there are things that had to happen that day. Por ejemplo, si hay que ir al trabajo o lo que sea la situación. For example, if we had to work or any situation that it's coming. El Espíritu Santo usa todo para llevarnos esa experiencia. The Holy Spirit is using everything to take us to that experience. Para mí es como una experiencia en la mente de relajación y confianza. For me, it's like an experience in the mind of rest and trust. Y dejar que se te lleve. And just let yourself to be guided or led. Para mí, hubo una frase que David nos dijo justo antes de salir al For viaje. me, there was a phrase that David said to us a little bit before that we go to that trip. Y que está quedado conmigo. And it stayed with me. Que hay que ser como una ramita en el río. And it's like to be a Twig in the river. twig in the river. Y solo dejarse llevar. And just allow yourself to be taken Como sin control. without control. Solo en esa relajación. Just in that relaxation. Sin tratar de agarrarse en la orilla del río. Without trying to hold on to the The river. The sides of the river. to the sides of the river. Sí. Because yeah, for us, sí, porque para nosotros, like at times the form doesn't look like what you want, porque hay momentos en que la forma no se ve como tú quieres, but yet when it's for healing, pero cuando es para la sanación, you're not really concerning yourself about that. ya no te preocupa tanto eso, It just becomes irrelevant. ya se vuelve irrelevante. Sí. Like there was a time that lady asked us. Sí, como había una mujer también con nosotros. Una vez nos preguntó, There were moments she asked to us, ¿y qué pasa cuando les pasan cosas malas o no les pasan cosas malas? and what happened when bad things happen to you or you don't experience that? Y para nosotros fue una pregunta que nos deja así como de, ¿qué? And for us, it was a question It was like really we were funny, like, wasn't what? Porque no habíamos estado viendo las situaciones de esa manera. Because we were not seeing situations in that way. Nuestra mente está enfocada en la sanación Our mind was focused on healing. y si algo no salía bien, And if something didn't happen in a good way, no estábamos sintiendo como, no sé, como no estaba esa idea de quedarse en eso. it was like this, we weren't having this idea of staying with that.
Era como verlo una oportunidad para sanación o que algo nuevo iba a venir. It was for us to see that like a healing opportunity or that something was coming to us. O que había otro lugar donde teníamos que estar. Or that there another place that we need to be. Pero todo era en esa confianza. But everything was in that Reminds me of trust. bus trip. Go on. Porque me recuerda esta vez que íbamos en un autobús. Because I remember this time when we were on a bus Era un viaje de autobús como de 7 horas. and it was in a bus trip for around 7 hours. Teníamos que viajar, no me acuerdo cuántas horas, pero teníamos que viajar a Londres We needed to go to London, y después de Londres a agarrar a Portsmouth, and then from London to Portsmouth. que es del pueblo donde vive Ken. And that's the village where it's from. Y llegamos, miren, era un día, no sé qué fue, pero era como que tal vez el peor día para viajar, And we arrived and I don't know, it was like the worst day for us to travel porque era justo después de Navidad. because it was exactly after Christmas. Todo mundo estaba regresando a sus casas Everyone was coming back home y las carreteras estaban pero repletas. and the roads were full. Era como que había terminado las vacaciones de Navidad y estaban volviendo todos. It was like the end of holiday and everything were coming back. Everyone. Y nosotros nos montamos en el autobús So we went to the bus y ya teníamos un espacio de tiempo and we had a specific time, like íbamos a estar esperando en la estación de autobús en Londres. and we were waiting in that station in London. Íbamos a esperar ahí creo que como 3 horas o algo así. We were gonna wait for around 3 hours. La cosa es que se hace súper, súper, súper tarde The thing is that it was so late que ya no íbamos a llegar a la segunda conexión. that we were not able to get to the second Ya no íbamos connection. a lograr montarnos en el segundo autobús. We were not able to get the second bus. Y en ese momento la tentación era, And in that moment, the temptation was, nos hubiéramos cambiado de autobús cuando nos dijeron, probably we needed to change buses when they told us. ahora ya no vamos a llegar a la cena familiar. Now we're not able to go to this family dinner. Era el último día que íbamos a ver a la familia de Ken. It was the last day that we were gonna see the Ken's family. Como que todo estaba saliendo mal. It was like everything seemingly was going wrong. ¿Y cómo nos van a dar el reembolso? And how they're gonna give us back the money. Entonces estaba como todos esos pensamientos So we were having all these thoughts. y de repente creo que Ken fue que dijo, And then I think Ken said, pues debe ser por alguna razón. well, this should be happening for a reason. Y los dos, bueno, sí, And we were like, okay, yeah, vamos a ver qué sucede. let's see what happened. Oh, I said Jesus must have a plan for us. Ujú, Ah, no, dije Jesús debe tener un plan para nosotros. ujú. Go on. Y la cosa es que finalmente, después de mucho tiempo, llegamos a la estación de autobús. And the thing is that after many hours, we finally get to that station bus. Bus Ya se station. había ido nuestro autobús Our bus was already leaving, like it already left. y habíamos visto que el siguiente autobús ya estaba lleno. And we saw that the second bus was already full. Entonces dijimos, bueno, ni modo, vamos a tener que esperar al que es súper tarde. So we say, okay, we will need to wait until the one that is super late. Vamos a la fila de donde nos daban el pase para otra conexión. We went to the line where they were going to give us the ticket for the second connection. Y en ese momento nos dicen, And in that moment, he says to us, se acaba de abrir un nuevo autobús there's a new bus que va exactamente, es uno directo a donde ustedes quieren ir that is going directly to where you want to go. y ya se están a punto de ir. And they're about to leave. Voy a llamarlos para que los esperen.
I'm gonna call them so they can wait for you. Corran a Run. la fila 1. Run to line number 1. Y empezamos a correr So we started running. y había un señor, se podía ver como las puertas a donde están todos los buses parqueados. And then you could see all these doors where you can see all these buses that they were parking. Todo era de vidrio. Everything was with like glass Mientras windows. íbamos corriendo, miramos a un señor corriendo hacia la puerta. And while we were running, we saw another man running to the door. Era el conductor del autobús. It was the bus driver. Abre la puerta. Opened the door. Todo era lleno de gente. Everything was full of people. Hizo 5 personas para Portsmouth. And he was looking for 5 people to Portman. Y Ken dice, nosotros somos 2. And Ken said, we're 2. Y dice, de una vez y nos pasa. And he said, okay, come on. Y después 3 personas más vienen. And then another person came. Todavía le tocó decirle a otras personas que ya no. He needed to say to other people that it was complete. Ya en el autobús fuimos los últimos 2 que nos subimos. In the bus, we were the last 2 that come to the bus. Y solo habían 2 asientos. And there were another 2 seats only. Uno en la fila de enfrente y uno en la fila de atrás. One in the front line and the other one in the line behind that one. Y Ken se sentó con este señor. And Ken sat with that person, with this man. Y no se imaginan lo increíble. And you cannot imagine the incredible. Creo que le hizo una pregunta súper normal. I think he asked a really normal question. ¿A qué te dedicas? Like, what do you do? Oh, yeah. Y que le dice, no, do you want to share about No, that? no, you do it because I shared before. I want to hear Sí. your perspective. Que comparta yo porque quiere saber mi perspectiva de la historia, dice. Porque entonces le dice, que soy psicoterapeuta. And he says that he's psychotherapist. Y le dice, es que mi esposa está muy deprimida, tal vez me puedes ayudar. And he says, my wife is really depressed. Maybe you can help me. ¿Y qué dirías que la puede ayudar? What will you say to her that can actually help her? Él empieza a decirles todo acerca del amor. And he starts sharing all these things about love. Y él inmediatamente se le alumbran los ojitos. And he immediately, his eyes just light up. Y empiezan a tener una conversación tan linda And they start to have this beautiful conversation de todos los milagros. of all the miracles. Él decía, yo amo a Jesús. And he was saying, I love Jesus. Y Ken decía, yo también. And Ken was like, me too. Y empiezan a hablar de todo su amor por Jesús. And they started talking about all their love for Jesus. Este señor, de hecho, iba en camino al hospital porque le están haciendo un tratamiento de cáncer. This man actually was going to the hospital because her wife was going to a cancer treatment. No, él estaba haciendo un Oh, tratamiento he's de going cáncer. through a cancer treatment. Y entonces como que no se sentía él muy bien. So he wasn't feeling good. Y aparte de su preocupación con su esposa. And also he was worried for his wife. Y miren, una transformación total. And it was just like a complete transformation. Estaban los 2 en el milagro, They both were in the miracle, en ese amor. in that love. Ahí fue cuando dije, Jesús, And in that moment, I said, Jesus, por eso es que retrasaste el autobús. that's why you delayed the bus. Teníamos que conocer a esta persona. We needed to meet this person. No había nada por casualidad. It was nothing at random. Y lo más chistoso es que incluso este señor tenía que irse a quedar como a 5 minutos de donde vivíamos nosotros. And the funniest thing is that this person was going to stay like 5 minutes From where we were living. Y entonces lo pudimos llevar incluso directamente ahí. So we actually took him to his place. Él no había comido en todo el día. He didn't eat in the whole day.
y nosotros teníamos comida extra. and we had plenty food, even Pues, extra food. le dimos un sándwich So we gave him a sandwich, y brownie, de todo. a brownie, and everything. Pero lo más lindo fue ver cómo su corazón se llenaba de esperanza otra vez. But the most beautiful thing was seeing his heart filling of trust again. Yo no era parte de la conversación con Ken y él. I was not part of the conversation between Ken and him. Yo estaba adelante, I was in front of them, escuchando, just listening, y mi corazón se sentía así. and my heart, I feel it like this. Y aparte todo fue orquestado milagrosamente, And everything was orchestrated miraculously, porque incluso no llegamos tarde a la cena con la familia. because we didn't even get late to that family dinner. O sea, es increíble, como que Jesús está orquestando todo el tiempo y el espacio. It was like incredible. Jesus was orchestrating all time and space. Ok, van a estar un poquito más tarde, pero es todo porque quiero que conozcan a esta persona. He was like, No okay, se you're going to stay preocupen. a little bit more here, but just because I want you to meet this person, don't worry. Y van a llegar a tiempo a su otra cita. And you're going to get on time to the other appointment you have. No sé, fue precioso. Yeah, I don't know. It was really beautiful. Mm, Well, I hope that's helpful, Sylvia. Bueno, espero que eso sea de ayuda, Silvia. Gracias. Thank you so much. Después tuvimos otro tema también que vino. And we also had another topic that came to us. Which one you want to do? This one. Sure. Em, I was thinking the next one because it was related to money, so it sort of feels like a bit of Sure. a follow-on. Recibimos también de nuestra amiga Sabine, We received another question from our friend Sabine, que decía, and it says, lo voy a leer en inglés y tú lo puedes traducir a español. mhm. I'm going to read it in English and then it's going to be translated into Spanish. At the moment, there is a lot of concern about En- money. En estos momentos hay mucha preocupación acerca del dinero. I really want to give this theme to Jesus. Realmente quiero darle este tema, entregarle este tema a Jesús. I so often think I cannot do this, A menudo pienso que no puedo hacer esto, o que no puedo hacer esto o aquello, because of a lack of money. debido a la carencia de dinero. I know that this is false cause and effect thinking, Sé que este es un pensamiento falso de causa y efecto, but it is so learned. pero está tan aprendido. I really want to unlearn this. Realmente quiero desaprender esto. Yeah, I remember when I first got into the Course in Miracles, Sí, me acuerdo que la primera vez que entré en el curso de Milagros, and I met this friend. conocí a este amigo. She was incredible. Ella era increíble. She was living in complete divine providence, Ella estaba viviendo en completa divina providencia. and she just wanted to give. Y ella simplemente quería dar. And so every morning I would have calls with her, Y todas las mañanas yo tenía llamadas con ella. and she said to me, Y ella me dijo, you need to put God first in your life. tú tienes que poner a Dios primero en tu vida. I'd only just started a Course in Miracles. Y yo ni siquiera había empezado el curso de Milagros. I said, I have no idea what that means. Y yo le dije, no tengo idea qué significa eso. And she says, well, what's the most important things in your life? Y me dijo, ¿qué es lo más importante en tu vida? And at the time I was working and everything. Y en ese momento era trabajar y todo eso. I said, well, the most important thing is my job. Y le dije, lo más importante para mí es mi trabajo. I said, because my job generates money. Porque mi trabajo genera dinero. So the second most important thing is money. Entonces la segunda cosa más importante es el dinero. And then money Y después del dinero
enables me to do what I need to do. me da el permiso de hacer lo que quiero hacer. So now I can go to all the Course in Miracles things that I want to do. Entonces ahora puedo hacer todas las cosas de un curso de milagros que quiero hacer. So I thought, so there I was, I thought that seems reasonable. Entonces yo pensé que eso parecía razonable. And she said, no, Y ella me dijo, no, put God first and everything will be added unto you. me dijo, pon primero a Dios y todo será añadido ante ti. And I thought, how is that possible Y le dije, ¿cómo es eso posible? at the time? And it's been a real unwinding from all of that, to say the least. Y ha sido en ese momento, pero realmente ha sido un completo desenredo para hacerlo, decirlo menos. And I'm never sharing that anything's done. Y nunca comparto que todo ya está hecho, But then from that, pero desde ahí, basically, when I said a real deep yes, Cuando cuando dije un sí tan profundo, then everything started just to fall away. es como que todo se empezó a caer. Everything just wound down, my business, everything. Todo se empezó como a desmoronar. Then there was no money coming in. Entonces no había dinero que venía. I literally gave away everything. Literalmente lo dejé ir todo. And there was just money going out all Y of era- the time, Y era como dinero que se iba todo el tiempo. nothing coming in. Nada venía. And obviously I was thinking, oh my God, I'm going to be on the streets in a minute. Y yo decía, ay, Dios mío, voy a estar en la calle en un minuto. So I was seeing all those thoughts. Entonces estaba viendo todos estos pensamientos. And, you know, again, the deeper lesson, well, you're going to have to trust in God, not in money. Y es la lección tan profunda, tienes que confiar en Dios, no en el dinero. And it felt frightening. Y se sintió que daba miedo. Slowly, eventually, everything dwindled. Y eventualmente todo, I lost everything. I had nothing. no tenía nada, perdí todo. And you know what? It actually felt good. Y ¿saben qué? Realmente me sentí bien. I thought, God, I actually feel free. Y dije, Dios, realmente me siento libre. And then, literally at that point, Y luego, literalmente en ese punto, my auntie died. mi tía murió. And my uncle said, I want to give you £10,000. Y mi tío me dijo, te quiero dar 10,000 pounds, Libras. libras. Yeah, dollars, whatever. And then from that point, I was like, oh my God, I've just let go of everything. Y desde ese punto dije, ay, Dios mío, y había soltado todo. And the money felt like a burden in my mind. Y el dinero se sentía como un peso en mi mente. And I was like, well, what am I going to do with this? Y yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? I don't need anything any longer. Ya no necesito nada. So I ended up getting a new iPhone. Entonces terminé comprándome un nuevo iPhone And then I donated the rest to Living Miracles. y de ahí lo doné todo a Living Miracles. And it was like, I felt so great in doing that. Y me sentí tan bien haciendo eso. It was like a relief. Fue como un alivio. Not even a relief. It felt like a gift to my heart. Ni siquiera se sintió como un alivio, se sintió como un regalo de mi corazón. Because I thought, wow, this is really going to the Holy Spirit. Porque yo dije, realmente esto está yendo para el Espíritu Santo. And I want to support that. Y quiero apoyar eso. Yeah. And so then that was the beginning of this sort of like let go. Entonces ese fue el principio de dejar ir. And then from that, I've never had anything that I don't need. Not that I need a lot. Y después de eso nunca me ha pasado que necesito algo y no tengo. Everything comes. Todo viene. Yeah. And so, for example, then when we went on the trip, Por ejemplo, cuando fuimos de viaje, then everything starts to be given. todo empezó a ser dado. And then finally we get to the UK. Y finalmente llegamos a Inglaterra And my mum and dad are like, wow, you really look scruffy. y mi mamá y mi papá me dicen, You look awful. Te ves fachudo. No se veía bien. no te, We need to buy you some new clothes. tenemos que comprarte nueva ropa. And I said, okay. Y yo dije, bueno, Before, I would never take anything off them. antes nunca tomaba nada de ellos. I had so much pride. Tenía tanto orgullo. I would be like, I'd rather not look good than take from them. Era como, prefiero verme mal que tomar algo de ellos.
But I just learned that it was all coming from the Holy Spirit. Pero de ahí aprendí que todo venía desde el Espíritu Yeah. Santo. And they would never invite me. It's just, they just wouldn't say that to me. I'm going to take you out shopping. Y ellos ni siquiera me invitaban, simplemente decíamos, Yeah. te vamos a llevar a que And I hagas was de just, compras. okay, thank you. Era como, vale, genial, gracias. Yeah. So you want to share a bit? ¿Quieres compartir algo? Sí, siento que lo que he descubierto yo Yes, I feel that what I have discovered es que, digamos, podría decir que para mí tal vez ha sido un poco distinto. we can say that for me has been a little bit different. Nunca tuve mucho dinero I never had a lot of money o ahorros. or saves. Nunca, en realidad nunca trabajé. Creo que no he trabajado. I think I never worked. Tal in vez my trabajé life. como por un año. Probably I worked for a year. Y me acuerdo una vez cuando vendí mi coche, mi auto, And I remember one time when I sold my car, todo el tiempo antes sentía como escasez de dinero. every time before that, I always felt like lack of money. Y después hubo un momento donde vendí mi carro, And then in a moment after I sold my car, tenía todo este dinero en mi cuenta I had all this money in my account y ahora tenía miedo. Seguía con ese miedo. and I still had that fear. Como ahora era miedo a perderlo Now it was fear to lose it o miedo a acumularlo or fear to accumulate it porque no iba a tener después. because then I wouldn't have it. Y era como que todo era con miedo, And it was like everything was coming from fear. como los dos lados del mismo péndulo. It was like two sides of the same pendulum. Como miedo a no tener It was like fear of not having y tener que acumular y guardar. and the need of saving. Y era como que el Espíritu Santo desde esa posición era muy temeroso. And from that position, it was just too frightened. Y fue como que el Espíritu Santo empezó a enseñarme And it was like the Holy Spirit started to teach me a relajarme, to just relax, a confiar, trust, a ver que la idea de escasez no era en la forma, and to see that the idea of lack, it wasn't in the form, sino que estaba en mi mente, but it was in my mind. sin importar qué estaba pasando en mi cuenta bancaria. It didn't matter what was happening to my bank account. Y esa fue una gran realización para mí. And for me, that was a huge realization. Y siento que es algo que va muy profundo. And I feel that it's something that goes really, really deep. Es como de verdad dejar ir todos los ídolos de este mundo. It's like really let go all the idols of this world. En la lección 50, In the lesson 50, Jesús dice Jesus says, que tienes que, como el amor de Dios es mi sustento. the love of God, it's I'm nice. sustained by the love of God. I'm sustained by the love of God. Y dice, no es el dinero, And he says, it's not the money, no son las pastillas, it's not the bills, no es conocer a las personas correctas, it's not about knowing the right persons, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. Y era como, para mí ha sido como entrar a una confianza total, For me, it has been like to go to a really deep trust de realmente poner todos mis huevos en una canasta, and actually put all my eggs in one basket. como ponerlas todas en el espíritu. I put them all to the with the Spirit. Y desde ese espacio And from that space, también estar en mucha oración also stay with in prayer acerca de cuándo tengo que comprar algo, about when I need to buy something, cuándo necesito dar algo, when I need to give something, pero ya sin ese miedo de que no voy a tener. but without that fear of not having.
como es un fluir, It's like flowing. sí, como no estar atascado, Yeah, it's like it's not being stuck. como incluso tener culpa o miedo a gastar algo, Even like having fear or guilt because I'm spending in something, sino realmente permitir que Jesús incluso nos guíe en esto, but actually allowing Jesus to guide us in this, para que pueda seguir reforzando en mi mente so I can keep reinforcing in my mind cómo mi sustento realmente es el amor de Dios. how I'm actually sustained by the love of God. Y es tan amoroso porque usa todas las formas y símbolos de este mundo And it's so kind because he uses all the forms and symbols of this world solo para hablarme un idioma que entiendo just so he can speak to me in a language that I understand, y para que pueda ver que Él me está cuidando. so I can see that he's taking care of me. Él sabe que siento una identificación fuerte aún con este personaje. He knows that I still feel really identified with this character. Entonces está usando todo en la forma para decirme, So he's using everything in form to say to me, soy yo a través de todo eso alrededor tuyo. it's me through all these things that surround you. Soy yo cuando viene atrás de tus hermanos. It's me who's coming through your brothers. Soy yo quien está viniendo a través de este lugar donde puedes quedarte a dormir. It's me who is coming through this place where you're going to stay. Y eso me ha dado mucha calma. And that has brought me a lot of calm. Es como realmente seguir yendo más y más en esa confianza. It's like continue going into this trust Sí, ver cómo nos muestra. and see how he showed to us. Yeah, because it goes back to Sí, porque va de regreso that it's not your plan. que no es tu plan. And it's like probably there's a lot of plans in the mind Y probablemente hay muchos planes en la mente, as to what you want to do. como qué es lo que tú quieres hacer. And then it doesn't match up. Y luego no Encaja. encaja. But really, it's all about a lack of love. Pero en realidad es una falta de amor. That's the only lack there is. Es la única falta que hay. And then it's seeking it outside. Y entonces lo está buscando afuera. And then money becomes the object. Y entonces el dinero se vuelve el objetivo. But then if you put the healing first, as we were saying, Pero cuando pones la sanación primero, como estábamos diciendo, then truly there will be nothing lacking. entonces realmente no va a haber nada que falte. Because Jesus doesn't want your mind being concerned with these things. Porque Jesús no quiere que tu mente se preocupe con estas cosas. Because it takes up so much mind energy. Porque toma tanta energía mental. Yeah. He wants you to heal your mind. Quiere que sanes tu mente. And so when you really, really focus on that, Entonces cuando realmente te enfocas en eso, like I want to heal this lack of love within inside of me, como que quiero sanar toda esta falta de amor que hay dentro mío, then that's like a true prayer. entonces es como una verdadera oración. And then everything comes up underneath that. Y todo viene por debajo de eso. Yeah. Instead of focusing on the lack of money, En vez de enfocarte en la falta de dinero, yeah, which just consistently brings up fear. que consistentemente trae miedo, Yeah, it's much deeper than that. es mucho más profundo que eso. And then wherever you're meant to be led or whatever, Y donde estés destinado a estar o lo que sea, will reveal itself. se va a revelar. And so, for example, Por ejemplo, I ended up going on a retreat terminé yendo a un retiro and I had no money. y no tenía dinero. The retreat, with all of the costs and everything, would cost £3,000. El retiro con todos los costos costaban como 3,000 libras And there was no way I could afford it. y no había ninguna manera en que podía pagar eso. And I felt in my heart, I'm supposed to be going here, Y sentí en mi corazón, se supone que tengo que ir, but I have no idea how this is going to happen. pero no tengo idea cómo esto va a pasar. But I felt it in my heart. Pero lo sentí en mi corazón. And then about 2 weeks before the retreat, Y después 2 semanas de retiro,
I get a check tengo un cheque for £3,000. por 3,000 libras. So it's like if you're really meant to be going somewhere for the healing, Entonces, si realmente estás destinado a estar en un lugar por la sanación, it will come. va a venir. So there's no need to push anything. Entonces, no hay nada que tengas que empujar. What's meant to happen will happen. Lo que está destinado a pasar, va a pasar. What is not meant to happen will not happen. Y lo que no está destinado a pasar, no va a pasar. Letting go of the outcome. Yeah, no outcomes. Es dejar ir a todos los desenlaces, no Yeah, desenlaces. no plan at all. No hay planes. Yeah. Gracias. Thank you, Sabine. Gracias, David. So we got one more question. Yeah. Ujú. Tenemos una pregunta más. Esta pregunta era de Jean This question is from Jean, y la voy a leer en inglés. and Anna's gonna read it in English. The topic on my mind today El tema en mi mente hoy is hearing spirit guidance through my brothers. es escuchar al Espíritu Santo a través de mis hermanos. I have started to notice my interactions with others He empezado a notar mis interacciones con otros are being used by the Spirit que están siendo usadas por el Espíritu to tell me what I need to hear. para decirme lo que necesito escuchar. They line up with whatever my prayer is at the moment. Ellos se alinean con cualquier cosa que Sea mi oración en ese momento. Ah. Ujú. Sí. Y con esto encontramos un montón de cosas muy inspiradoras en el curso. And with that, we found a lot of inspiring quotes from the course. Es precioso porque como que es muy común pensar And it's really beautiful because it's really common to think, mi Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, my Holy Spirit and your Holy Spirit, o que todas las indicaciones van a venir internas, or that all the guidance is going to come like from within. inwards from within. Ujú. En realidad es como que el Espíritu Santo está diciendo, And actually, it's like the Holy Spirit is saying, solo hay una voz there's only one voice, y vas a escucharla a través de todo. and you're going to hear it through everything Y todos, and everyone, si ese es tu deseo. if that is your desire. Yeah, because that's the belief in and out. Sí, porque esa es la creencia de adentro y afuera. There's the guide in me, Hay esta guía en mí and then there's the outside world, which is separate. y de ahí está el mundo que está afuera, que es separado. And in the workbook, Y en el libro de ejercicios, Jesus is always working to say there's no inside and there's no outside. Jesús nos está diciendo no hay dentro y fuera. He wants them to merge as one. Quiere que todo se fusione como uno. And there's an actual part, we couldn't find it yet. I really want to find this. Y hay una parte que Ajá, queremos muy bien. encontrarla. He says that you will not hear, no, he says it in another way, No, él lo dice de otra manera. but he says you will not hear the Holy Spirit alone. Y Yeah. dice, no vas a escuchar al Espíritu Santo solo. And to think that is actually the ego. Y pensar eso en realidad es el ego. Yeah. And it is that you will hear it with everything and everyone Y es que lo vas a escuchar con todos y todo. until there's no separation, Hasta que no haya ninguna separación. because he's really teaching you that your brother is you. Porque Yeah. realmente te está enseñando que tu hermano eres tú. So I know we get into a lot of this, Y sé que nos metemos mucho en esto when we're seemingly praying together cuando aparentemente estamos orando juntos. and then someone says, "Oh, okay, you can guide us. You tell us what to do. Your guide will tell us." Y nos dice, tú dinos qué es lo que tenemos que saber. Tu guía nos va a decir. Or my guide will tell us. O mi guía nos va a decir. And it's like it's really the guide will tell us. Y es como realmente el guía nos va a decir. And he does say that in the course, you will be able to hear it together. Y nos dice en el curso, todos lo van a escuchar juntos. Yeah. But able to do that Pero para hacer eso, is we have to keep letting go of all of our judgments. That was for us, Anna, wasn't it?
tenemos que dejar ir todos nuestros juicios. Eso era para nosotros, ¿no, Ana? So in that, everything has to be shared, Entonces, en eso todo tiene que ser compartido, even if they are personal things, incluso aunque hayan cosas personales. you know, your wants, Lo que tú quieres, your needs, tus necesidades, your desires, tus deseos, your whims, tus caprichos, they've all got to be cleared out of the way todos tienen que salirse del to camino be able to hear together, para poder escucharlo juntos. and then you will. Y lo vas a hacer. So that's what we had to do together. Y eso es lo que tuvimos que hacer juntos. Okay, what is it that you actually want, you know, seemingly personally? Es como, ¿qué es lo que realmente tú quieres hacer aparentemente personal? And sometimes that actually feels good. Y en realidad eso realmente se siente bien. That could be the guidance. Eso puede ser la It's guía. not saying it's wrong, No es que esté malo, but we have to share absolutely everything. pero tenemos que compartir absolutamente todo. And then all of a sudden the inspiration comes through Y de ahí de repente toda la inspiración empieza a venir, where you truly feel guided together. donde realmente se sienten juntos, guiados. Yeah, and this is what would happen with us, wouldn't it? We have to keep our minds so clean to really hear. Y eso es realmente lo que nos ha pasado, ¿no? Que realmente teníamos que tener nuestra mente tan limpia. So it wasn't Anna's Holy Spirit Entonces no era como el Espíritu Santo de Ana or my Holy Spirit. o mi Espíritu Santo. Yeah, it was the Spirit. Era el Espíritu. You want to read your Pero es bit? que me encantó. Yeah, and what I loved Es como Jill dijo que ella sentía la respuesta del Espíritu Santo viniendo a través de sus hermanos. is that she was saying that she could feel the Holy Spirit coming through through her brothers. What paragraph? Just give me a second. We can read this maybe, but not the whole thing, maybe. Oh, that's another part. That's like maybe to here. All right. Why don't you find it on there and then let me know? No, it's that I find it easier here because Oh. it's in my book. Yeah, this could be 7. Yeah, 7. All right, 7. Mhm. Where? You can read the whole thing. The whole Or thing. can I read? All right. Can I start? Vamos a leer del capítulo 9, la sección 2, el párrafo 7. We're going to read from chapter 9, section 2, paragraph 7. Ujú. Okay. I love you for the truth in you, as God does. Al igual que Dios, yo te quiero por la razón de la verdad que mora en ti. Your deceptions may deceive you, but they cannot deceive me. Tal vez tus engaños te engañen a ti, pero a mí no me pueden engañar. Knowing what you are, I cannot doubt you. Puesto que sé lo que eres, no puedo dudar de ti. I hear only the Holy Spirit in you who speaks to me through you. Oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. If you would hear me, hear my brothers in whom God's voice speaks. Si me quieres oír, oye a mis hermanos en quienes la voz que habla por Dios se expresa. The answer to all prayers lies in them. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. You will be answered as you hear the answer in everyone. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. Precioso. It's beautiful. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, If you will hear me, hear my brothers, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. in whom God's voice speaks. También siento que se relaciona con el párrafo 5. I also feel it's related to paragraph 5. All right? Yeah, okay. The message your brother gives you is up to you. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. What does he say to you?
¿Qué está diciendo? What would you have him say? ¿Qué desearías que te dijese? Your decision about him determines the message you receive. Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Remember that the Holy Spirit is in him and his voice speaks to you through him. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. What can so holy a brother tell you except truth? ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? But are you listening to it? ¿Mas le escuchas? Your brother may not know who he is, but there is a light in his mind that does know. Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. This light can shine into yours, giving truth to his words and making you able to hear them. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. His words are the Holy Spirit's answer to you. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. Is your faith in him strong enough to let you hear? ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? Yeah, I think that's the beautiful thing, Sí, siento que eso es lo hermoso, because it's like a deeper trust. porque es una confianza profunda. And I think going on the trip, that's what I was told. Y siento que yendo a este viaje, eso fue lo que se me ha dicho. Jesus was really telling me you can trust everyone. Jesús realmente me estaba diciendo, puedes confiar en todos. And I will talk through literally anyone Y voy a hablar a través absolutamente de todos to heal you. para sanarte. It's your arrogance that gets in the way. Es tu arrogancia lo que se pone en el camino. It's your pride Es tu orgullo and lack of trust y tu falta de confianza. that everything is for you, Porque todo es para ti, not against you. no en contra tuyo. And so for us being in that position Entonces, para nosotros estar en esa posición of not knowing, de no saber, we had to trust in everything. teníamos que confiar en todo. And then in that, as you shared, Y en eso, como tú compartías, we never thought about what was bad. nunca pensábamos en lo que estaba incorrecto. It was like when that woman spoke up, Es como cuando esa mujer habló. what do you do when bad things happen? ¿Qué haces cuando cosas malas te pasan? I remember we sort of sat there Y me acuerdo que simplemente nos sentamos ahí. and it was like, what the hell is she talking about? Y era como que, ¿qué demonios está hablando? Because you can't think like that. Porque no puedes pensar así. There's just no room for that. No hay espacio para eso. Yeah. And in that, you really form a deeper trust. Y en eso realmente refuerzas una profunda confianza. In that truly everything is working together for your healing. Y realmente todo está obrando conjuntamente para tu sanación. Because then you're not so concerned with trust in the form. Porque de ahí ya no te preocupa mucho en la confianza en la forma. It's like, you say, I don't trust this one. Es como dices, no confío en este, I don't trust this. I don't trust that. no confío en esto, en esta. Well, everything is the projection of your own mind. Cualquier cosa que tú creas que es la proyección de tu mente, So you're saying you don't trust yourself es como, es lo mismo, no confías en ti mismo and you don't trust God. y no confías en Dios. And then the reflection comes back of distrust Entonces el reflejo viene de vuelta de una falta de confianza and you reconfirm you can't trust your brothers. y de ahí reconfirmas de que no puedes confiar en tus hermanos. You can't trust yourself either. No puedes confiar tampoco en ti mismo And you're in a complete mess with all of that. y estás en un completo desastre con todo eso. And that's why he really says it's that development of trust. Y por eso es por lo que él dice el desarrollo de la confianza. And that's what I learned. Y eso es lo que he aprendido. Is like whenever I met someone Que cada vez que me encuentro con alguien on the streets or wherever, en la calle o donde sea, it was like, what's the lesson going to be now? es como, ¿cuál es la lección que va a ser ahora? What's the message that's going to come through?
¿Cuál es el mensaje que va a venir? What's the healing that's going to happen? ¿Cuál es la sanación que va a pasar? And it might even look like an attack, you know, Y puede parecer un ataque, but then you're like, that's your own mind. It's like, oh, thank you. pero es como que ves a tu propia mente y dices, ah, gracias. You know, you see someone being miserable, Ves a alguien que está siendo they're miserable, doing their thing. Oh, que that's están my haciendo, mind. It's a están haciendo call. su propia cosa, entonces dices, ah, es mi mente. It's a call for love in my mind. Es un llamado de amor en mi mente. And I love that when we were going around. Y me encantó cuando estábamos yendo. For example, a bus driver might be really stressed out, Por ejemplo, el chofer del bus estaba estresado and it just points to your own mind. y realmente apunta a tu propia mente. And then okay, this is my own mind. Entonces dices, bueno, esta es mi propia We want to mente. give love to this part of our mind. Queremos dar amor a esta parte de nuestra mente. And then by the end of the trip, Y luego al final del viaje, you get off the bus and the bus driver's all happy. te sales del bus y el chofer está todo feliz. And it's just your mind Entonces solamente tu mente, responding to itself. respondiéndose a sí misma. But often you can allow these things to bring you down Pero antes puedes como permitir que estas cosas te bajen, and believe that it's outside of you and it's happening to you. que están afuera de ti, te están pasando a ti, Yeah, rather than it's always a gift, en vez de que realmente es todo un regalo. no matter what. No importa que. Yeah, yeah. So that's what we had to learn. Entonces sí, eso es lo que hemos tenido que aprender. Yeah, which was actually so much fun, wasn't it? Que realmente es tan divertido, ¿no? Because then we never knew what we were going to receive Porque realmente no sabemos qué es lo que vamos a recibir. from everything. De todo. So Anna would see it on signs as well. She's like aligned with the symbols of the world. Y es como que Ana veía todas las señales, es como que ella estaba alineada con todos los símbolos del mundo. And then eventually it was hilarious Y después eventualmente era muy divertido, because all I kept seeing is like symbols of like God, spirit. porque todo lo que yo podía ver eran símbolos de Dios, That just became my espíritu. life. Eso se volvió mi vida. And I just thought, how is this happening? Y yo decía, ¿cómo está pasando esto? But of course, that was just the whole desire of my mind. Pero claro, ese era todo el deseo de mi Yeah, to mente, join with everything. de unirme a todo. Yeah. So thank you so much, Jean. Do you Así have que muchas something to gracias, add? Jim, No, because that's just beautiful. That's just a practice for us all every single day. porque esa es una práctica para todos nosotros todos los días. Let me trust. Permíteme confiar. And that's what I would do. I would remember it in my mind, really Yes. reinforce it. Y eso es lo que haría, me acordaría todo el tiempo en mi mente y realmente reforzarlo. I'm at a bus stop. Estoy en una parada de bus, Someone comes up and starts talking to me. alguien viene y me empieza a hablar And in my mind, I would be like, Holy Spirit, what message have you got for me here? y yo diría en mi mente, Espíritu Santo, ¿cuál es el mensaje que tienes para mí? And it could be practical information, very helpful. Y pueden ser información muy práctica, de mucha ayuda, Or it's like a heart opening. o es una apertura de corazón. And then I'm ended up hugging some stranger, Y termino abrazando a algún extraño, which is the Holy Spirit really hugging me. que realmente es el Espíritu Santo abrazándome. No, thank you. Y gracias. Yeah, so that's what we want. Entonces, sí, eso es lo que queremos. Mm. I just feel Jesus very close right now. Mm. Siento a Jesús muy cerca en este momento. Mm. Gracias. Thank you. Mm. Well, thank you, everyone. Bueno, gracias a todos. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. And as we said, we love to hear from you. Y como dijimos, nos encanta escuchar de ustedes. We love all your questions. Nos encantan todas tus preguntas. You can write as many questions as you want to us throughout the week. Pueden escribir todas las preguntas que quieran toda esta semana. Don't hold back. No se retraigan And then we can answer them. y luego las podemos responder. And that becomes the blessing for us all. Y eso se convierte en la bendición para todos. Yeah, so thank you so much. Así que muchas gracias. Yeah, sending you all our love, Les mando a todos mi amor, many blessings, muchas bendiciones, many miracles. muchos milagros. Gracias. Thank you. Love you. Los amo.
Sí, también para nuestros amigos de Tribe. And also for our friends in Tribe, Bueno, Tribu de Cristo. Monica. well, Tribu de Cristo, Y también la Tribu de Cristo en inglés. and also for the Tribe of Christ. Vamos a poner los enlaces We're going to put the links si se quieren unir para que puedan estar en la sala de Zoom. if you want to join us, so you can come into the Zoom room. Y también podemos abrirlo para preguntas aquí en el Zoom. And Yeah. we can also open it up here in the Zoom room. Así que sí, queremos estar con ustedes. So yeah, we want to be with you. Gracias. Thank you. Thank you. Oh. Gracias.